Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias em Portugal e em Espanha. Para mais um programa, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que foram as notícias da semana? Bueno, la primera, una muy esperada, ¿no? Que Antonio José Seguro ha hecho su primera visita al extranjero a España y según él ha superado las expectativas y que los dos países convergen en lo esencial. En segundo lugar, otra visita también esperada de Lula da Silva a Barcelona, donde se refuerza en esta primera cumbre bilateral entre los dos gobiernos, se refuerza esa cooperación estratégica. Y por último, José Luis Puerto vence el premio Eduardo Lourenço por la integración de elementos culturales ibéricos a su poesía. Então, vamos começar por esta primeira visita ao estrangeiro do presidente António José Seguro, onde sabemos que se encontrou com o rei, com o chefe do governo Pedro Sánchez, com alguns jovens, mas como é que aconteceu esta visita? Bueno, estábamos con la incógnita de en qué momento se iba a ver con Sánchez. Evidentemente en el Palacio Real iba a estar allí Sánchez, pero no sabíamos si iba a haber un encuentro adicional, ¿no? Y sí, lo hubo también en la Moncloa y hay que decirlo, ¿no? Porque aquí, ¿qué es lo que pasa? Que estaba yo viendo algún mensaje por internet, ¿no? Y como uno se llama presidente, aunque es de la República, y el otro es presidente del gobierno, la gente pues se hace un lío, ¿no? Y en algún caso yo ya tuve que corregir de que no es el homólogo, ¿no? Es el mismo nombre de cargo, ¿no? Pero no es el homólogo, no tiene las mismas funciones, ¿no? Pero hay que decir que sí que en el primer viaje es un gesto que se vea también con Pedro Sánchez. Y he visto, porque claro, yo tenía la sensación de que Marcelo nunca había ido a la Moncloa con Pedro Sánchez. Claro, lo que he visto es que se vio con Mariano Rajoy, porque claro, viene de antes. Y es verdad que en este caso coincide, ¿no? Que es del mismo partido político europeo y además el primer viaje, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos protocolos que yo creo que diplomáticamente está más o menos apurado y no es nada raro. Y bueno, por las fotos la verdad que todo fue muy afectivo, y las declaraciones finales que hizo Antonio Seguro es que el viaje había superado las expectativas y que en el plano geopolítico ambos países convergen en lo esencial, ¿no? Porque sabemos que hay diferencias, ¿no? Con el asunto de Irán, con otros asuntos, pero dice que en lo esencial sí que convergen, ¿no? Y de alguna manera Antonio José Seguro sí que se puede presentar como un puente, ¿no? Y también representa al Estado y al gobierno porque siempre ha estado acompañado por el ministro de Estado y por el ministro de Exteriores, que es Paulo Rangel, ¿no? Entonces hubo este doble encuentro. Sí que es verdad que la recepción en el Palacio Real, como no era una visita de Estado, no hubo esa carroza con los caballos y todo eso, no, llegó en coche, le recibió al pie de la escalera. Y bueno, del lado español estaba naturalmente José Manuel Álvarez y el jefe de la Casa Real. Estuvieron tanto la primera dama, Margarida Maldonado, como la reina Leticia. Y bueno, confirmaron el buen estado de las relaciones entre ambos países, ¿no? Él se fue satisfecho, feliz en sus palabras. Y bueno, la verdad que intentaron arrancarle alguna palabra por las diferencias, ¿no? Pero él dijo que no, que lo fundamental, tienen intereses comunes, España y Portugal, la cooperación es fundamental y que tiene una naturaleza única la relación bilateral, ¿no? Entonces, pues, por las fotos y por todo nos quedamos como que es un mensaje bueno. Es verdad que no todos los presidentes de la República han hecho su primer viaje a España, lo han hecho con cierta frecuencia, ¿no? Pero sí, por ejemplo, Marcelo le gustaba ir al Vaticano, pero el mismo día llegaba a España, ¿no? Pero bueno, también por sus propias cosas, digamos, historicistas y por su propia catolicidad, ¿no? En Ai, este caso no varía el perfil, ¿no? Y sí que diré que, por ejemplo, lo que no van es al Reino Unido, que podría decir alguien, oye, por la alianza histórica, el primer viaje se va a Reino No, se va a un país vecino que es lo natural también.
en otros países, o sea, tampoco hay que extrañarse, pero sí que es verdad que es el único país con la única frontera, ¿no? Una única frontera con España y se reafirma que independientemente de que si aquí las heridas de aquí, de allá, que si cicatriza más o menos, el día a día y todo lo que es a día de hoy, después de toda la integración europea, lo esencial, como dice Antonio, yo estoy seguro, los dos países convergen y son amigos y aliados. Agora vamos passar para a visita de Lula da Silva, que também agora também já está em Portugal, e a Espanha, como é que esta decorreu? Bueno, aquí se da esa situación donde lo ideológico y partidario funciona como un acercamiento, ¿no? Evidentemente nosotros, de nuestro punto de vista, nos gustaría que el acercamiento, evidentemente si es ideológico, pues está bien. Pero nos gustaría que fuera por una naturaleza iberoamericana, cultural, de hermandad, ¿no? Pero bueno, está ahí porque entre otras cosas está la perspectiva de la cumbre iberoamericana, está siempre el esfuerzo de España en intentar que Brasil se tome en cuenta, se tome en serio estas instituciones y por fin, después de ya unos cuantos años, si no me equivoco, ya 2 décadas, de relación, parcería estratégica, ¿no? De alianza estratégica, se produce este sistema de cumbres, que es el que tiene España y Portugal. Bueno, el que tiene España y Portugal son anuales, entre España y Brasil son cada 2 años, ¿no? Bienales. Y entonces, pues, bueno, pues esa formalidad, pues la verdad que le da una intensidad importante porque tiene una alta presencia de todos los ministros y donde se pide, ¿no? Que haya un avance, ¿no? En diferentes ejes, ¿no? Hubo una declaración política, hubo un multilateralismo renovado, es decir, que ahora en este contexto realmente necesitan una alianza fuerte, no solo con España y Brasil, sino también con la Unión Europea. Se recordó el hito, ¿no? Del acuerdo de Mercosur con la Unión Europea y es algo gracias a España, Portugal y Brasil en gran medida, ¿no? Alemania también hay que decirlo, ¿no? Y que es el país que ha pasado previamente a la llegada de Lula a Portugal. Y bueno, hay una serie de acuerdos a nivel estratégicos de economía, ciencias, cultura, políticas sociales, ampliamente, ¿no? Y bueno, pues todo esto ocurrió en Barcelona, en el marco de un encuentro también progresista, por un lado progresista internacional y por otro lado de la reunión, de la cuarta reunión en defensa de la democracia, ¿no? Que tiene un impulso básicamente de gobiernos latinoamericanos de izquierdas. Y bueno, aunque es verdad que todo esto tiene que tener como unas bases de hermandad cultural, sí que es verdad que tiene como una perspectiva un poco más de hermandad ideológica y esperamos que tenga continuidad en el futuro y si, bueno, si entre gobiernos futuramente, si hay gobiernos de derecha, que no sean extremistas, claro, y que establecen una hermandad, pues también será bienvenido, ¿no? Pero hay que saber bien valorar que tienen que ser políticas de Estado lo que nos ayuden a integrarnos mejor. E agora passamos para o Prémio Eduardo Lourenço deste ano. Quem é e porquê que a sua obra é distinguida? Bueno, se trata de José Luis Puerto, que es poeta y ensayista español. Le han reconocido la integración de elementos culturales ibéricos en su poesía y hay que decir también que ha hecho numerosas traducciones de poetas portugueses y, bueno, ha hecho un trabajo etnográfico y de investigación sobre la tradición oral, ¿no? Y es un hombre de la raya, entonces en este caso sí que es un premio bastante ajustado a una persona que tiene que ver con ese mundo, ¿no? Llaman la raya central, ahí de Las Beiras, de Salamanca, ¿no? Porque esto es una iniciativa fundamentalmente de esa parte entre Guarda y Salamanca, las universidades de Coimbra y Salamanca, ¿no? Y bueno, pues se une pues a un año más a tantas otras personalidades tan
tan importantes, ¿no? ¿Y qué podemos decir de José Luis Puerto? Nació en La Alberca, que está muy cerca de La Raya, en Salamanca, en 1953, escritor, ensayista, etnógrafo, profesor, traductor de poesía portuguesa. Y bueno, es alguien bueno, que establece un puente entre lo local y lo universal, inspirado en el percurso, ¿no? En la ruta intelectual y cívica de Eduardo Lorenzo y en el mensaje de grandes escritores portugueses como Eugenio de Andrade, Nuno Giudice, Jorge de Sena y Miguel de Torga, ¿no? Miguel Torga. Pues bueno, la verdad que esto es algo muy interesante para que aquellos que no conozcan su obra pues se acerquen y realmente tiene una vasta obra publicada desde los años 80, así que es más que merecida este premio a José Luis Puerto. Hasta aquí mis tres temas, ¿cuáles han sido los tuyos? Começamos com Lisboa e o Porto, estão entre o top 3 das cidades com mais cores no mundo. Passamos para Lula da Silva, que está aqui em Portugal, numa visita que vai durar apenas 24 horas. E para terminar, o Campeonato Português de Futebol. Pues vamos con esa curiosidad, ¿no? Los colores de Portugal, que muchas Exatamente, veces se le acusa a Portugal de que si es un poco decadente o que si es un poco triste, pero cinzento. en cambio en compensación tiene todos esos colores, esas luces, ¿no? Del sol y todo esto. Exatamente. O que as pessoas podem não ter na cor das roupas, a arquitetura tem um pouco, bem, mas numa altura em que tantas e tantas pessoas, quando vão de visita ou de viagem, têm aquela coisa de tirar fotos e vídeos para meter no Instagram, Facebook e nas redes sociais, houve um estudo internacional que decidiu apanhar em algumas das cidades mais fotografadas do mundo, Rio de Janeiro, Nova Iorque, Barcelona, Cartagena das Índias, Lisboa, Porto, etc., para contar quantas cores é possível encontrar nas imagens que foram publicadas sobre aquelas cidades. Então, neste top, temos Lisboa em primeiro lugar. Então, a capital portuguesa destaca-se pelos seus elétricos amarelos, pelas sardinheiras, que se calhar para um não português vai ser esquisito, porque há a sardinha comida, mas há uma flor que é a sardinheira, que se mete nas varandas, que se vê muito naqueles bairros mais típicos, o verde, os jacarandás em flor são meio lilás, que vêm da Índia, e Lisboa é o único sítio em território europeu onde eles crescem e marcam o início da primavera e o início do outono, ou seja, nascem na primavera, morrem no outono, é uma árvore também muito típica de Lisboa. Temos o azul do Tejo, o meio cor laranja dos telhados, que faz aquela luz que Lisboa tem especial, o branco das calçadas, de vários monumentos, etc. São contabilizadas 2 milhões,6 de cores diferentes em imagens onde tem na etiqueta Lisboa. Bem, mas outra cidade portuguesa que também faz parte deste top, e fecha mesmo o top, está no terceiro lugar, é o Porto, que os portugueses olham se vêem muita cor, muita luz em Lisboa. O Porto já aí é que já é um pouco mais cinzento para os portugueses, mas não é assim tão cinzento e há muita cor para ver no Porto, desde o castanho, que podemos associar às adegas de vinho, às pipas, outra vez o azul do Douro, terracota dos telhados. Também há muita cor na cidade do Porto, que é um dos locais mais turísticos de Portugal. Mas pronto, se formos andar um bocadinho mais para baixo, temos Cartagena nas Índias, temos a Colômbia neste top, temos, como é óbvio, o Rio de Janeiro, mas temos outra cidade ibero-americana no top 15. Entre as 15 cidades com mais cores do mundo, temos a sempre vibrante Barcelona. Logo, isto tudo para dizer que não, Portugal não é assim tão cinzento como algumas pessoas podem pensar. Há muita cor e cada vez mais vamos a um sítio, não só pela sua história ou pela sua gastronomia, pela sua cultura, mas também como bem podem ficar nas redes sociais. E aqui Portugal pode ter algumas coisas a dizer. Muy bien, y ahora pasamos a la visita de Lula, que ha sido hoy mismo, cuando estamos grabando este Conexión Ibérica, y también ha tenido ese formato de cumbre, ¿no?
Exatamente. Bem, depois de ter estado aí em Espanha, Lula apanhou um avião, até chegou ligeiramente atrasado, para ter uma visita bem curta, 24 horas apenas, aqui a Portugal. Bem, esta visita, que quando estamos a gravar isto e tudo está a decorrer, foi recebida com duas manifestações, duas concentrações, uma a favor de Lula, organizada e tudo pelo núcleo do Partido dos Trabalhadores aqui em Portugal, e onde se fala que é necessário proteger a democracia, e que há muitos países do mundo onde a democracia está um pouco em perigo. Um dos temas e tudo foi abordado em Espanha. No outro lado, houve uma manifestação contra o Lula organizada pelo Chega e com quase cabeça na manifestação André Ventura, o candidato presidencial, que foi à segunda volta com António José Seguro, uma das pessoas com quem Lula Silva se encontrou. E, aliás, foi tudo o primeiro encontro entre os dois presidentes, já que, e como falámos e tudo aqui no Conexão, Lula foi um dos pouquíssimos líderes lusófonos, e o próprio rei de Espanha esteve presente, não esteve na tomada de posse António José Seguro, entretanto já se encontrou com o Seguro, que neste mesmo dia encontrou-se com o chefe de governo de Macau, também sempre um tema bastante importante na agenda portuguesa. Bem, no encontro não só com o Seguro como Luís Montenegro, foram falados vários temas, incluindo a xenofobia, a nova lei da nacionalidade, está a ser muito batida aqui em Portugal e temos cada vez mais histórias da AIMA, que é a Agência Portuguesa de Imigração, quase uma espécie de ICE nos Estados Unidos, a mandar cartas de expulsão a pessoas que alguns já nasceram e tudo em território português, mas pronto, para além destes assuntos de imigração, assim mais complicados, também se falou sobre economia. A Lula da Silva falou do papel que Portugal teve para que o acordo União Europeia-Mercosul finalmente seja assinado. Também aproveitou a oportunidade para deixar algumas, como diríamos aqui em Portugal, algumas farpas ao Donald Trump, dizendo que é necessário ter harmonia entre os povos para que o mundo se consiga se desenvolver e que aí Portugal e o Brasil, devido à longa ligação de séculos que têm, são um exemplo disso. E no caso de Luís Montenegro, disse que quer que Portugal seja a porta de entrada, não só de imigrantes brasileiros na União Europeia, mas também dos interesses políticos, mas também económicos do Brasil, que é um dos principais, ou um dos, para além de ser um dos principais países quando falamos de política do mundo, também é um dos maiores países do mundo e um grande parceiro da União Europeia. Bueno, y por último, la crónica de la jornada de la Liga de Fútbol, ¿no? Exatamente. Depois de uma participação europeia que teve diferentes fins para diferentes equipas, o Sporting foi afastado da Liga dos Campeões depois do empate contra o Arsenal. O Braga conseguiu passar na Liga Europa depois de vencer o Betis de Sevilha numa noite europeia. Ficou bastante na memória dos adeptos arsenalistas, que é o outro nome dado ao Sporting Clube Braga aqui em Portugal. Voltámos para uma jornada que tinha como jogo grande, passa a redundância, o que chamamos aqui em Portugal do derby eterno. Derby eterno é nada mais, nada menos que Benfica contra Sporting. Quem conheça mais ou menos a cidade de Lisboa, estas duas equipas ficam na mesmíssima avenida, uma fica numa ponta, outra fica noutra, e é possível de tudo ir a pé. Obviamente terá que sempre ter algum cuidado com o trânsito da segunda circular, que é bastante entre os estádios, ou seja, este é o derby eterno que marcava esta jornada e que quem ganhasse podia ditar o campeão. Ou seja, se o Benfica ganhasse, podia afastar um pouco o Sporting desta luta. Se o Sporting ganhasse, o Benfica dificilmente, e já dificilmente pode ser campeão nacional, mas dificilmente, e tudo conseguiria o segundo lugar, que é o que dá acesso à Liga dos Campeões. Bem, este foi um jogo e tudo, teve vários penaltis, alguns casos, mas acabou com o marcador a favorecer a equipa de José Mourinho, 2-1. O primeiro gol e tudo foi marcado por um jogador que está no radar e tudo, o Barcelona, um dinamarquês, não, peço desculpa, o norueguês Slowdrup. E com este jogo, mas também o Sporting tem neste minuto um jogo a menos que o Benfica. O Benfica está em segundo lugar com 1 ponto,
golo a mais, mas o Sporting tem os jogamentos, logo ainda pode ficar com o segundo lugar deste campeonato. Bem, mas a vitória do Benfica ajuda quem? O Porto. O Porto que está disparado para a conquista do campeonato, a 4 jornadas do fim, em 4 hipotéticos cenários, o Porto é favorecido apenas nos 4, ou seja, o Porto que o seu jogo também ganhou, fez o que devia fazer, ganhou por 2-0, gostou e tudo bastante da vitória dos rivais de vermelho. Bem, a outra equipa que dos 4 grandes que também veste de vermelho, os tais arsenalistas, equipa de Carlos Vicente, o Sporting Clube de Braga, depois de ter ganho ao Betis de Sevilha, acabou por empatar aqui em Portugal, num jogo que acabou a 2-2, empatou com a equipa, o Braga está em quarto, acabou por empatar com a equipa que está em quinto, logo até aí tudo foi um jogo bastante renhido e tudo, o empate aconteceu quase no último lance do último minuto, em que o principal jogador do Braga, um dos convocados nos últimos amigáveis da seleção portuguesa de futebol, Ricardo Horta, foi quem marcou o gol que deu 2-2 ao Braga e que consolidou a equipe de Vicente no quarto lugar deste campeonato, já passando para o próximo jogo que vai ter para a Liga Europa. Para terminar este pequeno resumo, e se já falámos do derby eterno, no Benfica Sporting, o próximo grande jogo, mas vai ser, neste caso, vai ser para a Taça de Portugal, vai ser não um derby eterno, mas vai ser um derby Lisboa-Porto, já que vamos ter uma equipa de Lisboa, o Sporting Clube Portugal, contra o Porto de Francesco Farioli. Muy bien, pues hasta aquí las principales noticias en español y portugués, noticias de España y Portugal. Como sabéis, nos podéis encontrar en redes sociales y en YouTube. Hasta la próxima semana. Até a próxima.